Hello guys, yan na po sila guys, dami. Tapos yung iba nandito. Tapos yung iba nandun na, nailagay ko na dun sa labas. Yun lang po guys, yung update natin ngayon. Tapos marami pa po akong sinalang dyan. DIY. Marami pa yan guys. DIY lang yan guys. Yan. Ang dilim. 6 37 35 guys, ilaw yan guys. Yan na. Yan guys. Ito yung temperature natin. Binabaliktad ko yan guys, umaga, tanghali, hapon. Sana nagustuhan nyo guys. DIY lang yan guys. DIY incubator.